بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا 1400 سال پرانی ہے، لیکن اس کا سوال آج بھی وہی ہے، تم حق کے ساتھ کھڑے ہو یا خاموشی کے ساتھ بک گئے ہو؟ آج ہم سب کے پاس موبائل ہے، آواز ہے، پلیٹ فارم ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب غلط ہو رہا ہو تو ہم حسین بنتے ہیں یا تماشائی؟ محرم صرف رونے کا مہینہ نہیں، یہ چیک کرنے کا مہینہ ہے کہ تمہاری ہمت زندہ ہے یا مر گئی۔ امام حسین نے ہمیں سکھایا کہ زندہ رہنے سے زیادہ ضروری ہے کیسے زندہ رہنا ہے۔ آج کے دور میں یہ سبق کہاں لگتا ہے؟ چلو سمجھتے ہیں۔ محرم الحرام اسلامی تقویم ہجری کا پہلا مہینہ ہے۔ کتنے ہی پڑھے لکھے دیندار لوگ ایسے ہیں جنہیں اسلامی تقویم کا علم ہی نہیں۔ ان سے اسلامی مہینوں کے نام معلوم کر لیں، وہ آپ کو نہیں سنا سکیں گے۔ ان سے روزانہ کی اسلامی تاریخ معلوم کی جائے تو وہ نہیں بتلا پائیں گے، جبکہ اس کے برخلاف شمسی تقویم، اس کے مہینوں کے نام اور تاریخ ہر کسی کو معلوم ہوتی ہے۔ کسی بھی دن کسی سے بھی پوچھ لیں کہ آج کیا تاریخ ہے تو فوراً بتا دیں گے۔ جب شمسی سال کے پہلے مہینے جنوری کی ابتدا ہوتی ہے تو نیو ایئر نائٹ پر وہ خوشیاں بھی مناتے ہیں، خوب ہلا گلا کرتے ہیں، گویا اس طریقے سے وہ نئے سال کا آغاز کرتے ہیں۔ اس مقام پر ہم نے غور و فکر یہ کرنا ہے کہ نیو ایئر کی اس طرز پر ابتدا ہم نے کہاں سے لی۔ ہمارے لیے تو نیو ایئر کی ابتدا محرم الحرام کے بابرکت مہینے سے شروع ہوتی ہے، اور چونکہ ہم مسلمان زندگی گزارنے کے طور طریقوں کے معاملے میں مستقل ایک کامل تہذیب کے مالک ہیں، اس لیے ہمیں اپنی زندگی کی راہ و رسم میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھکاری پن اختیار کرنا مسلمان کی مسلمانیت کے خلاف ہے۔ ہمیں کسی کے در پر جھکنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم تو خود ساری دنیا کو تہذیب و شائستگی کے آداب و طریقے سکھانے والے ہیں۔ نئے سال کی ابتدا ہو یا نئے مہینے کی، شریعت میں جب بھی نئے سال یا نئے مہینے کا لفظ بولا جائے گا اس سے مراد اسلامی مہینہ ہی ہوگا، نہ کہ شمسی مہینہ۔ چنانچہ اس مہینے کی ابتدا کا مسنون طریقہ شریعت کی طرف سے صرف یہ سامنے آتا ہے کہ مہینے کے اختتام پر نئے مہینے کے چاند کو دیکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ یہ عمل مسنون ہے، اور جب چاند نظر آ جائے تو نیا چاند دیکھنے کی دعا بھی پڑھی جائے، یہ بھی مسنون ہے۔ اس مسنون طریقے کے ہی اپنانے میں اور دعاؤں کا اہتمام کرنے میں برکت، حفاظت اور ثواب ہے۔ ہمیں فضول قسم کی رسومات اور خرافات سے بچتے ہوئے اسی کا اہتمام کر کے سچے مسلمان اور محب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔ امام ابن السنی رحمۃ اللہ نے مہینے کی ابتدا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و عادت شریفہ کا یوں ذکر فرمایا ہے۔ ترجمہ: حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلی رات کے چاند کو دیکھتے تو یوں دعا مانگتے، اے اللہ ہمارے لیے اس چاند کو خیر و برکت والا بنا دے۔ ایک دوسری روایت میں اس وقت یہ دعا پڑھنے کا ذکر ہے۔ ترجمہ: اے اللہ اس پہلی رات کے چاند کو امن و سلامتی اور ایمان و اسلام کے ساتھ ہم پر طلوع فرما۔ اے چاند، میرا اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ہمیں بھی مہینے کی ابتدا اسی طرح کرنی چاہیے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، تاکہ برکتیں اور رحمتیں حاصل ہوں۔ چل جائے کہ ہم رسوم و بدعات سے ابتدا کریں۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں چاہیے ہم اسلامی تقویم ہجری کے استعمال کی عادت ڈالیں، اپنے روزمرہ کے استعمال میں اس تقویم کو سامنے رکھیں۔ اگرچہ دوسری تقویمات، تاریخوں اور کیلنڈروں کا استعمال گناہ نہیں ہے، شرعاً اس کے اختیار میں ممانعت نہیں ہے، لیکن شمسی تقویم کا ایسا استعمال کہ ہم اسلامی تقویم کو مل کر لیا بلا ہی بیٹھیں، یہ کسی طرح درست نہیں، اس لیے کہ اسلامی تقویم ہجری کی حفاظت بھی مسلمانوں کا فرض ہے اور اس کے استعمال میں ثواب ہے جسے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ نیز اپنی شناخت اور اپنے امتیاز کو باقی رکھنا بھی ایک غیرت مند مسلمان کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس معاملے میں اس کی بہتر شکل یہ ہے ہم قمری تاریخ کے استعمال کو ترجیحی بنیادوں پر دوسری تقویم کے مقابلے میں استعمال کریں۔ خدا نخواستہ اگر سب مسلمان اسلامی تقویم ہجری کو چھوڑ بیٹھیں اور بھلا دیں تو سب کے سب اللہ کے ہاں مجرم ٹھہریں گے، اس لیے کہ اسلام کی بہت ساری عبادات کا تعلق و ربط اسی تقویم کے ساتھ ہے۔ اسلامی سال کے اس پہلے مہینے کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے، یہ عظمت والے مہینوں میں سے ہے۔ تاریخی روایت کے مطابق اس مہینے میں بہت سے عظیم الشان واقعات پیش ہیں۔ احکامات کے اعتبار سے صحیح اور مستند احادیث سے جو امور سامنے آتے ہیں وہ صرف دو ہیں۔ اس ماہ مبارک میں مطلقاً کسی بھی دن روزہ رکھنا رمضان کے بعد سب سے افضل شمار ہوتا ہے۔ نیز 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھنا اور بھی زیادہ فضیلت کی چیز ہے،
चुनाचे सही मुस्लिम की हदीस में वारिद है। तर्जुमा, रमजान के रोजों के बाद सबसे अफजल अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोजे हैं और फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल रात की नमाज तहज्जुद है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, तर्जुमा, जब हजरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के दिन खुद रोजा रखा और हजरात सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को रोजा रखने का हुक्म फरमाया तो उस पर हजरात सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल, इस दिन की तो यहूद अंसारी भी ताज़ीम करते हैं। गालिबन ये अर्ज करना मकसूद होगा कि रोज़ा रखकर तो हमने भी उस दिन की ताज़ीम की, गोया हम एक अमल में उनके मुशाबत अख्तियार करने लगे। तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह ने चाहा तो अगले साल हम 9वीं तारीख को भी रोज़ा रखेंगे। इस तरह से मुशाहबत का शुबा बाकी नहीं रहेगा। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि अगला साल आने से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। इसी वजह से फ़क़ाए कराम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सिर्फ आशूरा का रोज़ा ना रखा जाए बल्कि उसके साथ 9 या 11 मुहर्रम का रोज़ा भी रख लिया जाए ताकि यहूद के साथ मुशाबत से बच सके। इस नबी तालीम से ये बात समझ लेना चंदा मुश्किल नहीं कि किसी कार खैर में भी यहूद से मुशाहबत या मवाफ़क़त को हज़रत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं फरमाया, चाहे कि दूसरी आदात या मामलात में उनसे मुशाहबत को कबूल कर लिया जाए। सही मुस्लिम की ही एक और रवायत से मालूम होता है कि कुरैश भी ज़मानाए जाहिलियत में आशूरा का रोज़ा रखा करते थे। तर्जुमा, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाती हैं कि ज़मानाए जाहिलियत में कुरैश रोज़ा रखा करते थे और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोज़ा रखते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई तो वहाँ भी आशूरा का रोज़ा रखा और हजरात सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को भी रोज़ा रखने का हुक्म फरमाया। फिर जब माह रमज़ान में रोज़ा रखने की फर्जियत का हुक्म आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अख्तियार देते हुए इरशाद फरमाया, जो चाहे आशूरा का रोज़ा रखे, जो चाहे ना रखे। इस हदीस मुबारक से मालूम हुआ कि हिजरत से कबल भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी आदत शरीफा रोज़ा रखने की थी और हिजरत के बाद दूसरों को भी ताकीद फरमाई थी। आशूरा के दिन अपने अहलो अयाल पर खाने पीने या किसी भी एतबार से वसत करना उसकी खास फजीलत वारिद है। चुनाचे हज़रत इब्ने मसूद, हज़रत अबू सईद खुदरी, हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन से मनक़ूल है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, जो शख्स आशूरा के दिन अपने घर वालों पर खर्च करने में वसत फरागी करेगा, अल्लाह ताला सारा साल उस पर रिस्क में वसत फरमाएगा। अगरचे इस हदीस की असनादी हैसियत पर कलाम है मगर मुहद्दिसीन की तस्रीहात के मुताबिक ऐसी रवायात जो मुख्तलिफ तुर्क से मरवी हो उनकी मुख्तलिफ असनाद की वजह से उनमें क़ुव्वत पैदा हो जाती है, इसलिए उसको फ़ज़ाइल में बयान करने पर कोई बड़ा अश्काल बाकी नहीं रहता। इमाम बहक़ई रहमतुल्लाह इस मज़मून की रवायत जिक्र करने के बाद फरमाते हैं, तर्जुमा, अगर इन रवायात की सनदों में ज़अफ़ है लेकिन उनमें मजबूरी तौर पर इतनी बात ज़रूर पाई जाती है कि इस असानीद को मिला लिया जाए तो क़ुव्वत की शक्ल बन जाती है। एक और चीज़ जिसका रिवाज आम तौर पर बहुत ज़्यादा हो चुका है कि ये महीना गम का महीना है, इस महीने में खुशी नहीं मनानी चाहिए। क्यों? इसलिए कि इस महीने में नवासाए रसूल हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हो और उनके ख़ानदान के छोटों और बड़ों को ज़ालिमाना तौर पर नहायत बेदर्दी से शहीद कर दिया। उनके साथ इजहार हमदर्दी के लिए गम मनाना, सोग करना और हर खुशी वाले काम से गुरेज करना ज़रूरी है। सोचना तो ये है कि हमें इस बारे में शरीयत की तरफ से क्या रहनुमाई मिलती है। इस बारे में सबसे पहले अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह का एक कौल मुलाहिज़ा करते हैं। हर मुसलमान के लिए मुनासिब ये है कि उसको हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का वाक़या गमगीन कर दे, इसलिए कि वो मुसलमानों के सरदार और अहले इल्म सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन में से थे। आप जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे अफजल लख्त जिगर के बेटे यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। आप इबादत करने वाले, बड़े बहादुर और बहुत ज़्यादा सखी थे। आपके वालिद हज़रत अली करमल्लाहु वजहू आपसे ज़्यादा अफजल थे। उनको 40 हिजरी 17 रमज़ान जुम्मे के दिन जबकि वो अपने घर से नमाज फजर के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे शहीद कर दिया गया। इसी तरह हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक हज़रत अली करमल्लाहु वजहू से अफजल हैं, जिन्हें 46 हिजरी ईद उल अज़हा के मौके पर
उन्हीं के घर में शहीद कर दिया गया, लेकिन लोगों ने उनके कत्ल के दिन को भी इस तरह मातम नहीं किया। इसी तरह हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन दोनों हजरात हज़रत उस्मान और अली करमुल्लाह वजह से अफजल हैं, जिनको मस्जिद के महराब में नमाज की हालत में जबकि वो क़िरात कर रहे थे शहीद कर दिया गया, लेकिन उनके कत्ल के दिन भी उस तरह मातम नहीं किया जाता। और जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया और आखिरत में बनी आदम के सरदार हैं, उनकी वफ़ात के दिन को भी किसी ने मातम का दिन करार नहीं दिया। इस कॉल को मुलाहिज़ा करने के बाद ये समझना चाहिए कि शहादत का मर्तबा खुशी का है या गम और सोग का। तालीमात नबविया से ये तो सबक मिलता है कि शहादत का हुसूल तो बेइंतहा शहादत की बात है। यही वजह थी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुस्तकिल हुसूल शहादत की दुआ मांगा करते थे। सही बुखारी किताब फ़ज़ाइल मदीना। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिन्हें बारगाह रिसालत से सैफुल्लाह का खिताब मिला था, वो सारी ज़िंदगी शहादत के हुसूल की तड़प लिए हुए क़ताल फ़ी सबीलिल्लाह में मसरूफ़ रहे, लेकिन अल्लाह ताला की शान उन्हें शहादत ना मिल सकी। तो जब उनकी वफ़ात का वक्त आया तो फूट फूट के रो पड़े कि मैं आज बिस्तर पर पड़ा हुआ ऊँट के मरने की तरह अपनी मौत का मुंतज़िर हूँ। अलबदाया वन नहाया सुन्नत अहदियो इश्रीन ज़िक्र मिन तौफ़ी अहदियो इश्रीन जीम 7 स्वात 114। शहादत तो ऐसी अजीम सआदत और दौलत है जिसकी तमन्ना खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए की और उम्मत को भी उसकी तरगीब दी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रिवायत है जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं चाहता हूँ मैं अल्लाह के रास्ते में जहाद करूँ, फिर शहीद कर दिया जाऊँ, फिर मुझे ज़िंदा कर दिया जाए, फिर मैं अल्लाह के रास्ते में जहाद करूँ और शहीद कर दिया जाऊँ, फिर मुझे ज़िंदा कर दिया जाए, फिर मैं अल्लाह के रास्ते में जहाद करूँ और फिर शहीद कर दिया जाऊँ। सही मुस्लिम किताबुल अमारा बाब फजल जहादुल खुरूज फी सबीलिल्लाह रकमुल हदीस 4967। अलगर्ज यहाँ तो सिर्फ ये दिखलाना मकसूद है कि शहादत तो ऐसी नेमत है जिसके उसूल की शिद्दत से तमन्ना की जाती थी। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस पर अफसोस और गम मनाया जाए। अगर इस अमल को सही तस्लीम कर लिया जाए तो फिर हमें बतलाया जाए कि पूरे साल का ऐसा कौन सा दिन है जिसमें किसी न किसी सहाबी रसूल की शहादत ना हुई हो। कुतुब तारीख और सैर को देख लिया जाए, हर दिन में किसी न किसी की शहादत मिल जाए, जिसका मक्तज़ा ये है कि इस दिन को इजहार गम और अफसोस बनाया जाए। नेज़ इस बात को भी देखा जाए कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में भी कोई अजीम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब शख्सियात को शहादत मिली, लेकिन क्या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनकी शहादत के दिन को इस तरह मनाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा गम महसूस करने वाले हैं? खुदारा हम अपने अमाल का जायज़ा लें और इस किस्म की रसूमात और फजूल अमाल से बचने की मुकम्मल कोशिश करें। ऊपर जिक्र की गई तफसील के मुताबिक इस माह मुबारक में सोख करना बलकलिया बेअसल और दीन के नाम पर दीन में ज़्यादती है, जिसका तर्क लाजिम है। लिहाजा जब सोख जायज़ नहीं है तो फिर शरन इस महीने में शादी करने की कोई मुमानअत नहीं है। बल्कि अजीब बात तो ये है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाह वजह की हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी इसी माह मुबारक में हुई। मुलाहिज़ा हो तारीख़ मदीनतुल दमिश्क अल इब्न असाकिर बाब ज़िक्र बनिया बनाता अलैहिस्सलातु वस्सलाम व अज़वाजा जीम 3 स्वाद 128 दारुल फ़क़र। इस महीने में शादी ना होने का मतलब ये बनता है कि इस महीने में नहूसत है, जबकि शरन की बात बिल्कुल बेअसल और बेबुनियाद है, बल्कि ये अक़ीदा या जहन रखना ही गुनाह है। अल्लाह ताला की जानिब से किसी दिन या ज़माने में किसी किस्म की नहूसत नहीं रखी गई। अकाबरीन मुफ्तियान अज़ाम के फतावा में इसकी तस्रीहात मौजूद है। ज़ेल में फतावा रहीमिया से इसी मसले का जवाब नकल किया जाता है। जवाब, माह मुहर्रम को मातम और सोख का महीना करार देना जायज़ नहीं। हदीस में है कि औरतों को उनके ख़बीश व अकारिब की वफ़ात पर 3 दिन मातम और सोख करने की इजाज़त है और अपने शौहर की वफ़ात पर 4 माह 10 दिन सोख मनाना ज़रूरी है। दूसरा किसी की वफ़ात पर 3 दिन से ज़ायद सोख मनाना जायज़ नहीं, हराम है। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है।
ترجمہ: جو عورت خدا اور قیامت کے دن پر ایمان رکھے اس کے لیے جائز نہیں کہ کسی کی موت پر 3 رات سے زیادہ سود کرے، مگر شوہر اس سے مستثنیٰ ہے کہ اس کی وفات پر 4 ماہ 10 دن سود کرے۔ ماہ مبارک محرم میں شادی وغیرہ کرنا نامبارک اور ناجائز سمجھنا سخت گناہ اور اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہے۔ اسلام نے جن چیزوں کو حلال اور جائز قرار دیا ہو، اعتقاداً یا عملاً ان کو ناجائز اور حرام سمجھنے میں ایمان کا خطرہ ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ خوب احتیاط برتیں، ان رسومات سے علیحدہ رہیں، اس لیے کہ ان میں شرکت حرام ہے۔ ماہ مبارک میں شادی وغیرہ کے بارے میں دیوبندی اور بریلوی میں اختلاف بھی نہیں ہے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا فتویٰ پڑھیے۔ سوال: بعض سنی جماعت عشرۂ محرم میں نہ تو دن بھر میں روٹی پکاتے ہیں اور نہ جھاڑو دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بعد دفن تازیہ روٹی پکائی جائے گی۔ ان 10 دن میں کپڑے نہیں اتارتے، ماہ محرم میں کوئی بیاہ شادی نہیں کرتے، اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: تینوں باتیں سوگ ہیں اور سوگ حرام ہے۔ احکام شریعت سواد 90 ج الف فقط واللہ عالم بالصواب۔ فتاوی رحیمیہ کتاب البدت والسنہ ج 2 سواد 115 دارالارشاد کراچی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر طرح کے منکرات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور افراط و تفریط سے بچتے ہوئے صراط مستقیم پر گامزن رکھے، آمین۔